देसी पेट्रा स्वागत एबे देखौची सबु पारा पदा भाग कर सारे एबे अंधार देखाई तो आज पाग पूरा शीत अच्छी खरा टे पकाउे कि सब पारा गुरा भाग दवा कि पारा गुरा पदा भाग दवा पाग तो बोधे पाग पूरा खराब होउची रोग पारा गुरा बुलुंट समस्त कारण से बाहर पुरे से सब बाहर उड़ुंट एना ये पारा गुरा सब गोड़े आनिया पारा पलैले तलू को खाया देदेबा तापर भाग सारे आगे सब पर हाँ बारीगले ये गोटे थी बारीगला एने खाया दवा सब पारा खाया तो पकई सारे सब पारा खाऊँ ये पाराटा खाई पारे खाया दवा आम से गोटे पारा बस आठी सब पारा खाऊँ गोटे उपर बस से पलैस ए खरा है पारा गुरा समस्त खरा है खरार बसवे आ तो पारा भाड्रा ना देखीदे छुआ गुरा ओ भाड्रा ये देखा गोटे पारा अंडा दे देती आकड़े दीटा छुआ आठी दीटा ये गोटे छुआटे अच्छी आईटा गोटे कलाटे अंडा देती ये भी गोटे कला अंडा देखी यही जो अंडाटा सी काली की आज काली रात बोधे देती से पाराटा कौटा कौन पड़े गला ओ भाई मयूर पाखे यहीटा यही पाराटा अंडा दे देती राजा देखु से जो रोग पारा सहित नागुच नहीं आसी ना भी रोग हो राजा को नहीं आसी धरी सब पारा उठुं मुझे धरी नहीं आसबी सबू पारा ये खाऊ दीटा ना तीन टा पारा जमा खाइबे एकड़ सेकड़ खाली यही जोटा आ गोटे मटियाटे आ गोटे अच्छी गोटे कलरटे यही तीन टा पारा जमा खाइबे सब पारा खाऊ बण पारा हेतरे पलैंट गोटे बण पारा दीटा तीन टा बण पारा चार्टा बण पारा आ गोटे आइला पांचटा आहरी गोटे आइला छटा एबे पारा जो काचटा दिखाई से काढ़ीदबा तो काढ़ीदेली आउ सब पारा ये खाऊ खाई सार देखो ये जो पारा छुआटा थी देखिए जदि ये रखी से बाहर की से यही कणरे खाली पशि जाऊँगी गोटे कणर बाट अच्छी तो नहीं आसी से छाड़देवा सी खाइब अल्प अल्प ये अंडा दब कि कौन बाहर पशा गला छाड़ दे खाऊ खुंपा माइले शिखिब खुंपा शिखिज ये दीटा जोड़ा ये बही आकड़े गोटे पलैला ता माईटा जी अंडा देती यहीटा पारा खाऊँ देखुची छुआ ये पशिगला भाटे आउ गोटे अंडा दब बोधे सेकेंड अंडाटा दे दो से दे दो आई बण पारा दीटा पलैले बण पारा आम आड़े बेसी जो पारा छुआटा को भी छाड़ी से खाऊ खुंपा मार्चे अभ्यास कले आई पारा छुआटा है यहीटा सेटा बण पारा भाया है से जो पारा छुआटा खाऊँ तब आउ दीटा खाया समस्त पकई सारे देखो से गोटे से तीन टा पारा बही गोटे बही मटियाटे आउ ये गोटे पलैला पाराटा जा रोग पारा सहित बोबुची नहीं आसे ये रोग पारा गुरा सहित कहीं ये गोटे पलि जाता आज पारा सब मस्ती अच्छा सेटा गोड़े सागे सागे पुणी एट आला पला रोग पारा सहित खाली गोड़ आम राजा पूरा मस्ती अच्छे राजा है सब पारा ये खाऊँ एकड़े पलि जाइए खाऊ बुलूची एकुटिया ऊपर तीन टा चार्टा पारा ऊपर बस तलू सी तो पलि आ गोटे पारा ये सीमेंट की कौन तार खुंपुची से पाराटा छुआटा छाड़ी आई देखते कमती आई छुआटा भाड्रा अच्छी ये भाड्रा पशिगला आउ गोटे अंडा दब बोधे यहीटा पारा छुआटा ये कौन बेक बुले रोज बेक बुला छुआ बेल बेक बुला सैला देखिया कौन हो देखीदबा यहाँ जो गोटे सांगटे पाखर मयूर अंडा आनी मयूर पारा छुआ जो तारी छुआटा देखिए तार तो सब नांगुर फांगुर सब भल बाहर देखा नुआ काढ़ी देखो यहीटा
ନାଙ୍ଗୁର ବାହାରିଛି, ଗୋଡ଼ ରୁମ ନାଙ୍ଗୁର ବାହାରିଛି। ଛୁଆଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ରଖିଦେବା, ତା ମା ଆସିକି ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। କିଛି ଖାଇନି। ଏଇଠି ବି ମୟୂର ପାରା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମ ମୟୂର ଅଣ୍ଡା ଏଇଠି ଅଛି, ମୟୂର ପାରା ଛୁଆର ଦେଖିବା ଏଇଠି ବାହାରୁ। ଆଉ ଏଠି ତା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଏଇଠି ସିଏ ଆଜି ଦେବ ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଭଲ ସେ ପାରାଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ଛୁଆଟା ବି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା। ଚାଲ ଇଏ ପଶିବେ କି? କେତେଟା ପାରା ପଶିବେ, କେତେଟା ପାରା ପଶିବେନି, ଏମିତି ହେବେ। ଚାଲ ଇଏ ଗୋଟେ କି ଚଢ଼େଇ ପଳେଇଲେଣି, କୁଣ୍ଡାଖିଆ ଚଢ଼େଇ ୟାଙ୍କ ନା। ପାରା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖ। ଚାଲ ଏଇ ଦେଖୁନ, ସେ ଛୁଆଟା ବି ସାଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି। ଚାଲ ପୁରେଇ ଦେବା ଭାଟେ। ତାପରେ ପାରାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆନି, ଆଜି ଦେଇଦେବା ମିନେରାଲ ପାଣି ବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଡ଼େ ଆସିକି କେତେଟା ପାରା, 3ଟା ପାରା ଆସି ବସିଲେଣି ଏଇଠି। ଆଜି ଦେବା ଭିମେରାଲ, ଏଇ ପାଣିଟା ଦେବା। ମୁଁ ଦେଇ ସାରେ ଦେଖୁଛି। ସେଇଖିନା ଭିମେରାଲ ଦେଇଦେଲି, ଏଥିରେ ରେଲଟା ଦେଇଦେଲି। ଏଇଖିନା ପାରାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମୟୂର ବୋଧେ ଦେବେ, ରାଜାରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବୋଧେ, ସେ ସଦାବେଳେ ଭାଟରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ସେ ସବୁ ପାରା ମାଡ଼ ହଲାଉଛନ୍ତି। ପୁରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ସେ ପାରା ଛୁଆଟା ସେ କଣରେ ପଶିଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ପାରାଟା ଆମ ମୟୂର ଅଣ୍ଡା ବସିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି। ଏଇଖିନା କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦେଲି। ପାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲି ପାରା ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ, ସେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ତା ଇଏଟା ଅଣ୍ଡାଟା। ସବୁ ପାରା ଆହୁରି ଉପରେ କେତେଟା ପାରା ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏମ ପଶିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଖିନା ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଆଇଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡାଟା ବି ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ଦେଇଦେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡାଟା ବି ଦେଇଦେଲେ। ପଦାକୁ କେତେଟା ଝରକା ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। 2ଟା ପାରା ଆଇଛନ୍ତି, ପଦାକୁ 3ଟା ଆଇଛନ୍ତି, କଳାଟେ ଆଇଛି। ଏଇନା ସବୁ ପାରା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ସବୁ ଆସିସାରିଲେଣି, ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇନା ଏଇ ପାରା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେବା। ଚାଲ। ଏଇ ତଳେ ବି 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଉପରେ 2ଟା, ଏଠି 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଏକଡ଼େ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଛୁଆଟି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପାରାଟାକୁ ଏଇଖିନା ଭାଗ କରିଦେବା। ଛୁଆଟାକୁ କଣରେ ବସିଛି ନା, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ସିଏ ଏତେ ଅଲଗା କେମିତି କେଜାଣି, ଏଇଟା ବଣୁଆ କଲର ହେଇଗଲା। ତା ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପାରା। ସେ ଯେଉଁ ପାରାଟା ସେକଡ଼ରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପାରା ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଣ ପାରାଟେ ବି ପଳେଇଲାଣି। ରଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରେ ଦେଖୁଛି। ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ପକେଇଦେଲି, ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ସୋକରେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଦାରେ ସେତିକି ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ଛୁଆଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇ ପାରା ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗାର ଆଉଛି। ଦେଖିବା ପାରାଟା, ସିଏ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାରାଟା ବି ଆସିକି ଖୁମ୍ପା ମାରୁଛି, ସିଏ ଖାଇପାରିବନି, ତାକୁ ଖୋଇଦେବା ଆମେ। ଏଇଟା ଆଉ ସବୁ ପାରା ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଡ଼େଇବା ଯଦି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇସାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇବା ଯଦି। ରୋଗ ପାରାଟାକୁ ଏଇଖିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ସିଏ ଖାଇବ ବୋଲି ଏକଡ଼କୁ ପଳେଇଲାଣି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ନେ ପଳେଇ ଆସିବ ନେ। ଏଇ ପଳେଇଲା, କୁମ୍ପା ମାରିବାନି, ମୁଁ ତା ଖୋଇସାରେ ଦେଖ। ପାରା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଉଡ଼େଇଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ହାର୍ମଫୁଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରା ଉଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଜମା ଉପରେ ବସିଛି ଗୋଟେ ପାରା, ଆଉ ସବୁ ଭାଡ଼ରେ ପଶିସାରିଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ପାରା ତ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କେତେଟା ଆମର ଏଇ ଭାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି 4ଟା ପାରା। ଆଉ ଉପରେ ଏମିତି ବସିକି କେତେଟା ପାରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଥିବେ, ପାରା ତ ଆଉ ପୁରେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ସବୁ ପାରା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା। ତୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରି ଆଣିବା, ଗୋଟେ ପାରାଟି ସେଠି 2ଟା ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପାରା ଆଜି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ସାରେ ଦେଖୁଛି। ସବୁ ପାରା ତ ପଶିଗଲେଣି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।